Veliki pozdrav škorpioni, dobrodošli iz mraka. Dobrodošli u mrak. Ovo je vaša vikend prognoza i ono ful je vruće u Zagrebu, tako da mi radi ventilator i zamračila sam se, tako da šta je tu je. Uglavnom, škorpioni, vaša vikend prognoza koja se odnosi na one koji su rođeni u znaku škorpiona ili im je ovdje mjesec Venera podznak, kroz voćari su dobrodošli, ali onda uloge mogu biti zamijenjene i idemo se baciti na posao, koristimo od naše Dijane mistični palete tarot. Ok, da vidimo škorpioni, ovaj vikend, 7 mačeva i vitez štapova, kakav red flag, dobro. Kraljica kopa, red flag koji volite, dobro. 3 kope, vitez pentakla, as pentakla, 8 pentakla, vrag, 6 kopa, 7 kopa i as mačeva i 5 pentakla. Točno znate da je ovo nevolja koju volite i točno znate da je ovo nevolja iz koje se nećete iščupati živi. Ja recimo promatram sad u zadnje vrijeme, kako sam stalno po tom jarunu, djevojke na rolama. I role mi predstavljaju jedno veliko iskušenje, a rado bih opet rolala. Ali sam svjesna kad padneš sa rola, jer sam padala sa rola ranije, to se možeš doslovno, znači, slomiti kuk, bedrenu kost. Znači, znam da ako stane na te role i ako se nešto desi, iako naravno zašto bi se desilo, pa mogu ja pasti i sa bicikla pa slomiti ključnu kost ili polomiti zube, ok, ali nekako te role su jako nezgodne, ne možeš se ti baš zaustaviti. Ti s biciklom još nekako se i možeš zaustaviti, nekako je ta bicikla i teška i tu se svašta nešto da napraviti sa biciklom, osim ako sad ne podletiš pod auto. Ali znači kao da znate da je to nekako iskušenje i to iskušenje vas privlači i kao da ćete reći tom iskušenju da, ali završit ćete u onoj nekoj jasnoći tipa gdje mi je pamet bila. Potencijalni znakovi, ovan lav strijelac, big djevica jarac, naročito jarac, ali može biti bilo koji znak. I ovdje se već nešto kuha, peče i dinsta već neko vrijeme, ali je obavijeno aurom nečasnog. Znači, atmosfera u zraku je nečasna i tu nešto vuče na iskušenje, vuče na polupane lončiće i vuče na izdaju. Imamo nekoliko karti izdaje i prevare, to je znači 3 kope, 7 mačeva i karta vraga, te 7 kopa. Znači mislite kao da imate izbora, a zapravo nemate. Ok, što oni žele? Što ta druga energija želi? 6 pentakla, karta snage, četiri pentakla i 9 pentakla, previše pentakla. Oni žele da je njima fino, oni bi malo probali, ali oni vas ne bi uključili. I oni bi htjeli da se vi promijenite sa kartom snage, da vi promijenite svoj vibe, svoju dominantnu vibraciju, svoja nekakva uvjerenja. Ovo uvijek podsjeća na one tradicionalno oženjene muškarce. Ja sam tradicionalno oženjen muškarac, ja se ne mogu razvesti. I ja sam tradicionalno odgojena, ne mogu se jebavati s tobom zauvijek, ako me ne misli ženiti. Dakle, imam osjećaj da je ovo nekakav sukob interesa i vi ga negdje tu i prepoznajete. Znači, vi negdje tu prepoznajete, ali vas privlači. Konačan ishod. Čarobnjak, kralj pentakla,
Karta smrti. Čemu ćete dati, znači, važnost? Da li nečemu konkretnom ili nečemu lažnom? Znači, ne možete dobiti i jedno i drugo. Znači, ne možete uzeti iz police nečasnog i onda toliko dobiti, znači, časnog. Znači, zagrabili se, znači, imate nekakav balans. Tako da, vi možete zaustaviti ovo iskustvo. To recimo radimo sad na čarobnjacima. Znači, kako zaustaviti neko iskustvo? Znači, vi možete zaustaviti iskustvo ako želite. Ako ne želite, znači da niste shvatili lekciju. I onda vam sve nešto kasni, sve nešto šteka, sve nešto ne dolazi, tako da ono do vas. Da vidimo savjet. Toranj. Ono što vam ne služi, neka otpadne. Ako ne, doći toranj. Već imate vraga koji vas spušta, znači, na početničke postavke. Znači, već imate vraga koji će vas vratiti sa 22 na 0. Na -0, na -1, na -2. Znači, ispod dna postoji i podrum. Znači, nemojte završiti u tom podrumu jer se niste znali kontrolirati i svladati. I to je to. Ok, hvala Škorpioni.